कुर्बानी कहते हैं वो अमल जो बाइस तकर्रुब हो, और ये कुर्ब के मादे पर है, और ये बहुत जगह कुरान करीम के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ बहुत से प्रोग्राम्स में कि काफ और रा का के हरूफ जो हैं वो कुरान करीम में जहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे वहाँ पर आपको मिलना दिखाई देगा, वसल दिखाई देगा, किसी चीज़ का करीब आना, एक दूसरे के साथ जुड़ना। अब वो करीन हो, अब वो कुर्ब हो, अब वो जो जहाँ पर कुरान हो, जहाँ जहाँ पर काफ और रा को आप इकट्ठा देखेंगे वहाँ पर आप देखिए कुरान करीम के अंदर आपको मिलना दिखाई देगा, जुड़ना दिखाई देगा। तो पता चला कि कुर्बानी उमूमी आम जो उसका तर्जुमा है वो ये है कि कुर्बानी वो अमल है जो बाइस तकर्रुब है। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा मुख्तसर सा इंसानी तारीख पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो उनके यहाँ कुर्बानी का जो नया नया तस्वुर जब शुरू हुआ तो आप ये देखिए कि कुर्बानी चूंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादी बुनियादी अमल है कि जो हम अपने बच्चों को और सबको पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। तो हमें ये बताना होगा अपने बच्चों को कि देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर जो है वो बड़ा अहम दौर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर बहुत अहम दौर है जी। ये वो दौर है कि जब पहली मर्तबा अक्ल इंसानी खुदा की तलाश में निकली है जी। ये वो पहला दौर था कि जब अक्ल इंसानी खुदा की तलाश में निकली, और ये वो पहला दौर था कि अक्ल इंसानी ने मादियत को रद्द किया है। आप देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जब वो देखते हैं कि ये सितारा है, ये मेरा रब है, और जब वो डूबता है तो कहते हैं कि मेरा रब डूबने वालों में से। उससे आगे देखते हैं तो ये चांद है, ये मेरा रब है। उसके बाद सूरज है तो ये मेरा रब है। और फिर कहते हैं कि नहीं, ये डूबने वाले हैं, मेरा रब डूबने वाला नहीं। इन सब के ऊपर उरूज ज़वाल है, इन सब का पैदा होना फना होना है, लेकिन मेरा रब इन तमाम तर चीज़ों से बहुत। तो मालूम हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा ये दौर है कि जब अक्ल इंसानी जो है वो खुदा की तलाश में। इस दौर को दूसरी अहमियत ये हासिल है, इस दौर को दूसरी अहमियत ये हासिल है, इस दौर में हराम और हलाल को बाकायदा कानूनी हैसियत हासिल। उससे पहले हलाम हराम और हलाल को इनफरादी तौर पर तमाम तर लोग अपने अपने मामलात के अंदर देख रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि जब कवायद बैतुल्लाह के कवायद रखे गए तो यहाँ पर आने वालों के लिए फिर बाकायदा कवानीन मुरतब किए गए। पता चला कि जो इंसान इस जगह पर दाखिल होगा वो अमन में दाखिल होगा, कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा, किसी बुजुर्ग को किसी बच्चे को नहीं मारा जाएगा, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा। तो मालूम हुआ कि हलाल और हराम के बाकायदा कवानीन जो हैं वो मुरतब हुए हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। तो उन्हें इसीलिए उम्मत कहा गया है। और क्योंकि ये वो मकाम था कि जब एक इंसान को उम्मत की फिक्र लाहक हो जाए तो कुरान करीम उस एक इंसान को एजाजन एजाज के तौर पर उम्मत कहकर पुकारता है कि उनकी सोच और उनकी फिक्र इतनी गहरी थी। अब अगर हम इंसानी तारीख की बात करें उस पर भी मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा हम ये देख लें कि जब शुरू शुरू में इंसान ने अपने रब के हवाले से या अपने क्रिएटर के हवाले से या अपने से ताकतवर किसी भी चीज को जब देखा उसने, चाहे वो कड़कड़ाती हुई बिजली हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो सितारे हो, चाहे वो आग हो, तो उसने उसे अपना रब तस्वुर किया। और फिर उस रब के साथ, क्योंकि वो बिजली की कड़क, वो कोई भी ताकतवर शय जो इस कायनात के अंदर सर्कल कर रही थी, उसके किसी एक्शन से अगर उन्हें कोई नुकसान हुआ तो उन्होंने अपने एतकादात से, अपने तस्वुरात से ये एक चीज़ बना ली थी कि शायद हमारा रब हमसे नाराज़ हो गया है, अब वो हमसे कोई चीज़ तलब कर रहा है। और फिर यहाँ से वो अकायद शुरू हुए कि खुदाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए अब इंसानों की बलि देना शुरू की। और फिर आप देखिए कि ये आपको ना सिर्फ अरबों के अंदर बल्कि इससे पीछे भी आपको दिखाई देगा। जितने भी बाकी भी अकवाम हैं उनके यहाँ भी बाकायदा तौर पर इबादत इबादत गाहों में एक मज़बह खाना होता था।
اور मज़बह खाना के अंदर वो मकाम होता था कि जहाँ पर इंसानों की बलि चढ़ाई जाती। और इसकी तारीख बहुत कदीम तारीख है, बहुत सारी चीज़ें आप अब तो बहुत आसानी है, अगर इस चीज़ के ऊपर सर्च किया जाए तो बहुत आसानी से बहुत सा मवाद आपको गूगल से और कहीं से भी मिल सकता है, बहुत आराम से। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को देखते हैं कि ये वो पहला मकाम है कि जब एक इंसान एक गैर मादी तसव्वुर के साथ अपने खुदा की तलाश में निकला है। फिक्र ये लाहक है कि किसी तरीके से इंसानों को बचा लिया जाए। ये जो इंसान जो खुदाओं के नाम पर ज़बह किए जा रहे हैं, इनकी बलि चढ़ाई जा रही है, ये जुल्म और सितम है हर बाशऊर इंसान को। क्योंकि उस जमाने में ये एक मुकद्दस कत्ल था, ये वो कत्ल था जिसे तकदीस का लिबास पहना दिया गया था। मरने वाला भी ये जानता था कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। कोई ऐसी बात सोच कर, कोई ऐसी चीज, कोई शऊर, कोई मानवियत, कोई इदराक, कोई फहम, कोई सवाल उठाकर मारने मरने वाला भी आराम से मर जाता था, मारने वाले भी आराम से मार देते। ये मुकद्दस कातिल थे। अब आप ये देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब ये दौर आया है, तो पहली दफ़ा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके खुदाओं पर आवाज़ उठाई है और ये फरमाया है कि ये बात क्यों नहीं करते, ये बोलते क्यों नहीं, ये इस तरह के वो तमाम तर सवालात, वो तमाम तर चीज़ें जब वहाँ पर पेश आई हैं जी, तो आगे से जवाब उनका ये आया है कि उहरिको, जला दो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, फंसुरु आलिहतकुम, और मदद करो अपने खुदाओं की। तो पता चला कि ये वो काम है जी कि जहाँ पर खुदाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए इंसानों को बलि चढ़ाया जाता है। यही काम हुआ है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। अल्लाह ने उन्हें उस मुश्किल से निकाला, उस आग से बचाया कि जो आग उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खत्म करने के लिए जलाई थी, उस आग से अल्लाह ने उनको बचाया। अब यही वो तसव्वुर लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं मक्का में, और वहां से सफर करते हैं, मक्का आते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाता है। यहाँ पर आकर अपनी ज़ुर्रियत को वहां पर बसाते हैं। ज़ुर्रियत को बसाने के बाद आप कमाल ये देखिए कि वो जो गुफ्तगू है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, कि वलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़ी मनामी अन्नी अज़बहुका, कि ऐ मेरे बेटे मैं नींद में देखता हूँ कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ, तो फंजुर माज़ा तरा, देखो तुम्हारा नजरिया तुम्हें क्या दिखाता है। तो वो ये अजीम गुफ्तगू है। और उसके बाद वो कहते हैं या अबती इफ़अल मा तुअमर, आप अब्बा जी वो अम्र कर गुजरिए, जिस वो काम कर गुजरिए जिसका आपको अम्र हुआ। ये नहीं फरमाया कि आप वो कर गुजरिए जो आपने देखा है, बल्कि बेटा भी ये कह रहा है कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो आपको डिक्टेशंस अल्लाह की तरफ से आएंगी, वो आपको बताएंगे कि आपने करना क्या है। सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों से पाएंगे। और याद रखिए कि सब्र का ताल्लुक मुर्दों के साथ नहीं होता। जो मर जाए वो क्या सब्र करेगा। यहाँ पर सब्र का ताल्लुक हयात से। सब्र करने के लिए जिंदा होना बहुत जरूरी है, एक मुर्दा सब्र नहीं कर सकता। तो इस पूरी गुफ्तगू को आप सामने रखिए तो आपको पता चलेगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरअसल इस पूरी गुफ्तगू में और फिर रिवायात के अंदर हमने जब ये पढ़ा तो उन्होंने पूरा डेमो करके ये दिखाया, अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी कि आप ये तमाम लोग देखिए कि अगर आप लोगों से ये बर्दाश्त नहीं कि एक बाप अपने बेटे की जान ले, तो आपने ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि एक हय्युल कय्यूम जिंदा रब जो है वो आपसे तोहफे में मौत मांगेगा। आपने ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि वो हय्युल कय्यूम रब कि जो आपसे ये कहे कुरान करीम में कि जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, उस रब से आप ये तवक्को करेंगे कि वो आपसे इंसानों की बलि मांगेगा। तो हमारा रब ऐसा नहीं है। हम जिस रब पर ईमान लाए हैं, हम एक हय्युल कय्यूम, एक जिंदा खुदा को तोहफे में जिंदगी के सिवा कुछ नहीं दे सकते। एक हय्युल कय्यूम रब को, खालिक को, अल्लाह को तोहफे में जिंदगी के सिवा कुछ नहीं दिया जा सकता। तो आप ये देखिए कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये काम किया तो वहां पर पहली मर्तबा मैंने अर्ज किया कि हराम और हलाल और कवानीन के पहली मर्तबा ये रोशनी और आशनाई आपको दिखाई देगी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में,
کہ ان کے اس عمل کے بعد آج تک پوری دنیا میں کسی قوم نے باقاعدہ طور پر اس چیز کو قانونی حیثیت نہیں دی کہ ہاں ٹھیک ٹھیک ہے، ہم انسانوں کو خداؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بلی چڑھا دیں۔ ایسا کوئی قانون پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، اور یہ قانون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پاس ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ڈیمو کے بعد پیش ہوا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کی جان کس قدر اہمیت رکھتی ہے، ایک مومن کی جان کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ وہ پورا عمل تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ گفتگو تھی، جو قرآن کریم پیش کرتا چلا آیا ہے، اور وہ پورا مکالمہ اور اس مکالمے کا حتمی نتیجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ایک بند باندھ دیا، روک دیا گیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، خداؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اب کسی انسان کو بلی نہیں چڑھایا جائے گا۔ یہ تھی وہ کامیابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ وہ تقرب تھا جو انہیں حاصل ہوا۔ اس تقرب کو وہ کبھی ستاروں میں تلاش کر رہے تھے، وہ کبھی چاند سورج میں تلاش کر رہے تھے، اور یہ تقرب حاصل ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، تو پھر وہ انسانیت کی بقا کے اندر حاصل ہوا ہے جب انہوں نے ایک انسان کی جان بچائی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس عمل کے بعد ایک عمل اور ہمارے سامنے آیا، اور وہ عمل آیا قربانی کا۔ اس کی ہدایات ہمیں سورہ الحج کے اندر بھی ملتی ہیں، اور ان تمام تر چیزوں کو ہم پڑھتے چلے آئے ہیں، اس کے اوپر پریکٹس کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں جی، کہ ہم نے کہا کہ آج کی پوری گفتگو کو ہم سمیٹ کر ایک مقصد کے اندر لائیں گے، تاکہ ہمارے سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اصل میں ہماری حج اور قربانی کیا نتیجہ پیدا کرتی، کیا نتیجہ پیدا کر سکتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جانور، پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلم اور ایک مومن کسی بھی جانور کی جان لینے کی حیثیت اس وقت اسے حاصل ہوتی ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے۔ ایک مسلم اور مومن کبھی بھی شوقیہ طور پر یا شکار کے طور پر کسی جانور کی جان نہیں لے سکتا، دین اسے الاؤ نہیں کرتا۔ شوقیہ ہم کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، شوقیہ شکار کے طور پر ہم کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے۔ شوقیہ کہ ہمیں بھوک بھی نہیں لگی، بس یہ ہے کہ ہمیں شوق ہے جی جانوروں کو ذبح کرنا، ان کی کھالیں اپنی مجالس کے اندر لٹکانا۔ یہ تمام تر روایات جتنی بھی عربوں کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی ہے کہ شیروں کی کھال لٹکا دی، کسی کے سینگ لٹکا دیے، کسی کا کچھ لٹکا کے رکھ دیا، شوقیہ، اور بتایا کہ جناب یہ ہم شکار پر گئے تھے جی، ہم نے یہ شکار کیا تھا جی، اور اس شکار میں جتنی بھی جانیں انہوں نے دی ہیں جی، اس کا حساب عند اللہ ضرور ہوگا۔ ایک مسلم اور مومن کسی بھی جانور، کسی بھی چیز کی ذبیحہ کی جب ذبح کرتا ہے، اس کا مقصد اپنا اور دوسرے لوگوں کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، وہ بھوک ہوتی ہے جسے مٹانے کے لیے وہاں پر ذبح کیا جاتا ہے۔ اب قربانی کی طرف جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دیکھیے، ہمارے اللہ میں اور دنیا کے باقی تمام خداؤں میں فرق یہ ہے کہ ہمارا خالق اپنے تمام حقوق مخلوق پر تقسیم کر دیتا ہے۔ اس کی مثال لے لیجیے، قربانی کے 3 حصے ہم کرتے ہیں، ایک حصہ اللہ کا، وہ بھی انسانوں کو جاتا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کا، وہ بھی انسانوں پر جاتا ہے، اور ایک حصہ ہمارا، وہ بھی، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسانوں کو ملتا ہے۔ تو پتا چلا کہ قربانی کے تینوں حصے حضرت انسان کی طرف، اللہ اپنے تمام حقوق اپنی مخلوق پر تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ وہ قربانی ہو گئی۔ اب حج کے اندر بھی جو قربانی ہوئی ہے، اس قربانی کا مقصد، اب وہ جو ون لائن آنسر میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ اصل میں ہمارا مقصد کیا ہے، ایک کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 5 ارکانوں میں سے آخری اور حتمی رکن جو ہے وہ حج ہے۔ حج اپنی حتمی شکل کے اندر جب آتا ہے تو وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی کرتی کیا ہے؟ ایک مومن، ایک مسلم کے لیے حج اور قربانی کے مقاصد کیا ہیں، یہ ایک لائن میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہمیں اپنی تخلیق کا مقصد مل جائے،
ہمیں اپنی عبادات کا مقصد مل جائے، ہمیں قرآن کا مقصد مل جائے، اسے ہم ایک لائن میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ لائن یہ ہے کہ اپنے جان و مال میں، اپنے جان و مال میں، اپنی محنت اور صلاحیت میں دوسرے انسانوں کا حق تسلیم کرنے کا نام قربانی۔ اپنی جان و مال میں، اپنی محنت و صلاحیت میں دوسرے انسانوں کا حق تسلیم کرنے کا نام قربانی ہے۔ اگر ہم نے اپنے جان و مال میں، اپنی محنت میں، اپنی صلاحیات میں دوسرے انسانوں کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو، کیونکہ قرآن کریم نے سورہ حج کے اندر یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کے الفاظ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ مومنین کی ایک سالہ محنت کا نتیجہ ہوگا جو ہر سال آپ کو پیدا کرنا ہوگا، اس جوش، اس ولولے، اس ہمت، اس عزم، وقار اور احترام کے ساتھ کہ آپ کے مال، آپ کی جان میں، آپ کی محنت میں، آپ کی صلاحیت میں دوسرے انسانوں کا حق موجود ہے۔ جس دن ہم نے اپنے مال، اپنی جان، اپنی محنت اور صلاحیت میں دوسروں کا حق تسلیم کر لیا، آپ کی عبادت قبول، آپ کی قربانی قبول ہو گئی، آپ کا حج مقبول ہو گیا، آپ کو مقبول حج کا اجر مل گیا۔ یہ ہے جی وہ ایک لائن میں بتانے، ہمارا یہ پورا مقصد ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔